so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Foto. Sini. Ning dong. Sengajakan dia nyet. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never want everything I love about you. I probably imagine 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Sampai jam 5 kita nyampe. Habis itu kita naik ke atas ya. Biasa dia yang ngantar ya. Mochi. Halo Mochi. Halo Mochi. Kawan kita ya. Dari kesaran tuh ya? Iya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau si Mursa arah mana Kak? Kesanan. Pening kau. Ada tolak angin beli. Hei, Mochi. Sepanjang jalan ke sana. Itu. Siapa namanya? Guys, mau mendaki ke Bukit Dolok Potas. Masih ada awannya, Dek? Ada kalau sore gini memang ya? Awan yang enggak ada tanya kalau sore. Enggak. Jadi apanya? Oh ya, makasih ya. Dia ringan itu, tasnya dia ringan kali. Nah, kau bawa. Aku cobain ya. Nah, Coba punya aku. Beratnya. Semangat. Menanjak beda loh. Hai Putri, malu di sini. Mas mau bawa kemana Mas? Bawa sampah, bawa sampah. ada. Rambut tuh kok di. Mana Pak? Suaranya aja lah. Ya, sedikit lagi tuh. Dibuka semua loh, Mas. Sanggup sanggup ya.
Mual perutmu. Dia hamil nggak? Siapa yang ngambil itu? Udah, si Didi kan turun. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Nah. Senang di sana, senang di mana-mana, hatiku senang. Woi, ngapain kalian? Woi, pulang kalian, pulang. Ini makan ayam kami di puncak. Oke. Ya Allah. Ini autan. Mantap guys. Guys, enak kali guys. Aduh. Biar enak kita. Sedang-sedang aja. Mantul, woi. Tutup. Mau TikTok apa yang di TikTok kayak gini gelap lagi? Itu kan ada ininya. Ah, itu. Hai. Hai. Kami di mana? Di mana-mana. Woi, kami tadi baru goreng ini loh. Goreng kali loh. Rasa apa ini, woi? Goreng pakai air. Sendoknya, Kai. Mana sendoknya? Ini setengah masak ini enaknya. Yummy. Barislah kita, woi, Bang. Antri, woi. Iya, Mbak Gosam. Udah. Ya, aku nggak ada ayamnya ya. Kau carilah sendiri ayam kau tadi mana kau masukkan di apa? Mie instannya bau gosong. Kayak itu. Tengok lah itu, nah, sak plastik bumbunya pun dimasak orang ini, nah tuh, nah. Ya. Kok jadi asin kali nih? Iyalah orang kau tambahin itu. Semua kau boleh saja. Tapi kau yang beli. Dia yang beli. Untuk dia. Apanya? Ya, aku belum cucu lah. Thought I couldn't breathe without you coming in. Ya. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't love. Selamat malam, selamat istirahat. Wih, lautan awan. Mutar sekali lagi. Selamat pagi dari
guys, jadi kita sudah mau pulang dari Dolok Potas. Sampai jumpa lagi Dolok Potas. Nih jalan turunnya. Turun ke bawah. Nah, jalan. Oke guys, sudah sampai. Anak senang di di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hah?